Maayong gabi sa tanan, brothers and sisters in Christ. Maayong gabi, Independent Liberty Baptist Church, members, sympathizers. Maayong gabi kaninyo din ha. Maayong gabi, Pastor, Saan. Maayong gabi, Ma'am Gladys. Maayong gabi, Abram. So, dalaygon ang Ginoo karon nga gabi nga nagpadayon ta sa daily ministry devotional. Salamat sa Ginoo sa iyahang gihatag nga panahon kanato. Salamat sa Dios sa iyahang kamaayo. Dili gyud nato ihap or unsa makwenta ang kamaayo sa Ginoo kanato tungod kay ang tanan naabot sa tong kinabuhi because of the goodness of God, no? So mayong gabi kanimo Alma, Florida. Mayong gabi sa pagtan-aw, no?
Padayon lang nga ikaw nagasuporta sa maong buluhaton, no? So si Jubilee Castro, mayong gabi kaninyo. Dinha kung asa man mo karon, naghinaot ta with hope and pray nga naa kamo sa maayong panlawas, no? So akong i-recognize kanunay ang mga followers or kanang mga nagapaluyo sa maong buluhaton, no? So ako ang gustong encourage or ako ang gustong i-advise nga atong i-share ang maong video at least man lang nga makabuhat ta sa pag share sa pulong sa Ginoo, no? So ato ning buhaton dili para sa ato ang kaugalingon, dili para sa ato ang mga pagkatao, kung dili ato ning buhaton para sa Ginoo, no? So ngano man kinahanglan man ang word of God kanunay sa ato ang kinabuhi, because we are all subject of all temptation, no? We are all subject of sin, no? We are all subject of discouragement. Mao nang kailangan gyud ta og always reminders gikan sa pulong sa Dios, no? So ako pong i-recognize di ay si Brad Nonoy, no? Di Ching, no? So nag-istorya mi ganiha, adto ko didto sa ilaha og nag-sharing kami about sa ministry, no? So gwapo kaayo mong sharing og ning share pod siya na ay mga kabug-aton sa ministry. So ato gyung gi-encourage, no, ang bawat isa nga dili lang gyud nato tan-awon kung unsa ang mga kabug-aton, ato lang tan-awon kanunay nga ang Ginoo nagauban kanato, no? So mao lang may gabi ibod kanimo Noy, no? So padayon lang, no, ang ato ang masulti na keep on serving God, no? Padayon lang gyud sa pagpangalagad sa Ginoo. So karon nga gabi gusto na akong i-share ang maong encouragement gikan sa pulong sa Dios, no? So if you have a Bible with you, no, so mag-abrita sa ato ang mga Bible sa Philippians chapter 3. So dinhi nato kuhaon ang maong mensahe karon nga gabi sa Philippians chapter 3 verse 13. So the Bible says in Philippians chapter 3 verse 13, "Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before." So, mag-ampo ta. Dalaygon og langit no namo nga amahan, daghang salamat Ginoo sa opportunity karon nga gabi. Lord, I pray nga ikaw ang maghatag kanamo og mensahe gikan sa imong pulong, og pinaagi ani nga mensahe, Lord, ma-encourage kami og magpadayon kami nga mga lagad kanimo, ug dili lang sa pagpadayon kung dili mahimo kaming faithful sa imuhang atubangan. Lord, salamat kayo sa imong pulong nga gibilin dinhi kanamo. Mao ni among basihan, mao ni ang amo ang comfort, mao ni among guide, mao ni among compass sa among kinabuhi, Lord. Tungod kay kung wala ang imong pulong, wala mi masayod kung asa kami, miserable gyud among kinabuhi. Salamat kay Ginoo. Og Lord, padayon jud ka nga magapanalangin kanamo, especially sa among spiritual life. Lord, I pray kanunay namo ni ginamention nga mo grow among spiritual life. Og Lord, para kini sa imong kahimayaan og panalangin ni kami. In the name of our Lord Jesus Christ. Amen. So the Bible says in the book of Philippians chapter 3 sa ato ang bag-o lang gibasa, ningon ang Bible din here, "Brethren, I count not myself to have apprehended." So dili nato kwintahon ang atong mga na-accomplish dinhi sa kalibutan. Dili nato kwintahon kung unsa ang mga butang nga moabot sa ato ang kinabuhi. Kung dili mag-isip kita kung paano kita makasuporta, makapamuhat para sa Ginoo. Tungod kay ang mga butang dili na maoy maglast dinhi. Tungod kay
ang pinaka-importante sa atong kinabuhi, kanang ikaw in tune sa ato ang Ginoong Hesukristo. Nga ikaw nagapamuhat sa ato ang Ginoong Hesukristo. Mao nang the Bible says, "Brethren, I count not myself to have apprehended. But this one thing I do." So isa ka butang nga gibuhat ni Pablo, niingon siya dinha. Ingon siya dinha, "Forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before." So, dili na nato hinumduman kung unsang ato ang mga past. Dili na nato hinumduman kung unsa ang atong mga negative nga nabuhat kani adto. Unsa man ang mga wickedness nga atong nabuhat. Dili nato na kanunay hunahunahon, dili nato na kanunay balikan. Tungod kay kung imo nang hunahunahon, sigurado ma-discourage ka. Sigurado nga maulaw ka sa imuhang binuhatan. Mao na niingon si Pablo nga forgetting those things which are behind. Ug unsay buhaton niya, and reaching forth those things which are before. Nga kabuoto nato kung unsa ang mga butang nga makapahimaya sa Ginoo. Nasayod kita nga naay ministering sa ato ang Dios kung paano kita makasuporta sa atong Ginoo. I believe nga every Christian na ay different gift nga gihatag nga atong Ginoo. Lain-lain ang gasa nga gihatag sa ato ang Dios. Mao nang gamitang imong gasa para magpaluyo ka sa buluhaton sa atong Dios. Dili tanan pastor, dili tanan preacher, dili tanan choir director or choir members. Mao nang lain-lain ang gift nga gi-emphasize sa 1 Corinthians chapter 14, lain-lain ang gift nga gihatag sa Ginoo kanato. Mao nang gamito nato ang mga gasa nga gihatag sa Ginoo. Mao na niingon si Apostle Paul nga reaching forth unto those things which are before. I press toward the mark for the prize of the high calling of God. No? Nagpadayon ako sa pagpangalagad sa Ginoo tungod kay mauna nga ikaw pinili na sa atong Dios. Tinawag ka sa ministry. Mo nang padayon lang sa pagpamuhat para sa Ginoo. Nahimo kang pinili tungod sa imong faith, pagtuo sa Ginoo. Mo nang importante sa ato ang kinabuhi nga dili na nato kalimtan or dili nato hinumduman ang mga butang nga nahimong negative sa ato ang kinabuhi. No? Kabuto nato ang mga butang kung unsa ang mga positive labi na sa buluhaton sa Ginoo. So karon nga gabi gusto na akong mag-focus aning nga statement. Gusto na akong mag-focus aning wording. So mark this word, forgetting those things which are behind and reaching forth unto those things which are before. Mao nang gusto na kong ihatag ang mensahe karon nga no turning back. So dili na ta mo talikod. Kung ikaw Christian karon, naa ka sa ka-faithful sa pagpangalagad sa Ginoo, padayon lang. Keep on serving God. Dili na ta mo talikod, dili na ta mo backslide. Tungod kay ang mensahe karon nga gabi kanunay nag-remind ka nato nga no turning back. No, ayaw na gyud og talikod sa ato ang Ginoo. Kanunay natong ginabalik-balik nga ikaw ang lugi kung ikaw mo talikod sa ato ang Dios, no? Looking unto Jesus. Tutuki lang si Jesucristo. Ayaw tan-awa imong mga problema, ayaw tan-awa ang tao, ayaw tan-awa ang panahon. Ang sitwasyon karon, grabe na ka mga mahal. Ayaw tan-awa ang panahon. Kay sigurado maluya ka, basig magkaroon ka og discouragement, mao nang no turning back. Ayaw tan-awa na, kung dili tan-awa lang si Jesucristo. Kay niingon si David, I had fainted unless I had believed to see the goodness of God. No? Maluya ta kung dili nato manakita ang kamaayo sa atong Ginoo. Mao nang kinsa may wala makakita sa kamaayo sa Dios, kinsa may kinsa may naka-feel nga dili maayo ang Ginoo,
So pwede ka na kay rason nga maluya. Pero never gyud nga himong dili maayo ang Dios sa ato ang kinabuhi. Tungod kay ang Ginoo is perfect God, no? Maayo tanan ang yang gihimo na hitabo sa ato ang kinabuhi. Mao nang wala gyud tay rason nga maluya. Mao na gisulti ni David, I had fainted unless, no? So dili gyud ta pwede nga maluya sa buluhaton sa atong Dios. No turning back, no? Mao nang titulo sa mensahe. Kung nakinomdom kamo sa story ni Lot, ang iyahang wife nung giwarningan sa Ginoo nga mubiya sila sa maong lugar tungod kay naay judgment nga gipaabot ang Ginoo sa maong lugar. Ug no turning back niingon si Jesus, niingon ang atong Ginoo. No turning back. Kay sign nga nawili ka sa mga butang. Pero unsay gibuhat sa asawa ni Lot, ding lingi siya. Mao nang nahimo siyang asin. So unsa may moral lesson nga man makuha nato dinha, nga kung ikaw matalikod sa tuang Ginoo, mas nahigugma ka sa mga butang kalibutanon, siguradong mahimong na-trouble sa imong kinabuhi. Mahimong dili or miserable ang imong kinabuhi kung ikaw matalikod sa Ginoo, nga mahigugma ka sa mga butang kalibutanon. Mao nang ang titulo sa mensahe, kanunay nagbalik-balik nga no turning back. Si Apostle Peter ning deny siya sa atong Dios, nga which is dili dapat natong i-deny si Jesucristo. Dili nato pwedeng i-deny si Jesus Christ tungod kay maunay rason nga kita naa karon naluwas sa dugo ni Kristo tungod sa kamaayo sa atong Ginoo. Tungod sa iyahang kamaayo, tungod sa iyang merciful ang ato ang Dios. Mao nang wala gyud tay rason nga i-deny nato ang atong Dios. Mao nang balik-baliko nako, no turning back, no? Ayaw gyud og talikod sa ato ang Ginoo. Sometimes kitang mga Kristohanon nakatalikod na sa ato ang Ginoo, pinaagi sa backsliding. Mao nang na ang word of God, na ang adlaw-adlaw nga meditation karon, adlaw-adlaw nga mag-meditate ta sa pulong sa Ginoo para always tang ma-remind nga dili gyud ta pwede nga motalikod sa atong Dios. Kay ang Book of Proverbs chapter 28, happy is the man that feareth always. Malipayon ang tao nga naay kahadlok sa atong Ginoo. Kung mawala ang respeto nimo sa Dios, mawala ang kahadlok nimo sa atong Ginoo, siguradong mag-doubt ka na. Naa ka na'y magsugod ka nag-question sa atong Diyos. Naa ka na'y doubt. Lord, nganong wala man na mabot akong mga prayers. Lord, nganong naingon ani man eh. Ibig sabihin, nga nagka-decrease. Nga naa kay wala ka na'y respeto sa ato ang Ginoo. Ang Bible nagaingon, but he that hardeneth his heart shall fall into mischief. Kung pagahion ni mong kasing-kasing, siguradong puno sa dili maayo ang moabot sa imong kinabuhi. Kapahamakan ang moabot sa imong kinabuhi. Mischief. Mao nang kailangan yun, pabilin ang atong kahadlok sa Ginoo, pabilin atong respeto sa atong Dios, ug dili ta mo talikod sa atong Ginoo. So isa sa atong buhaton karon nga dili sa pagtalikod sa atong Dios is we need to abide our faith. Dapat magpabilin nga naa ato ang pagtuo sa Ginoo. Dili magka-decrease ang atong pagtuo sa Dios. Tungod kay ingon ana, panamina nato ang uban mga Kristohanon nga ang ilahang pagtuo sa Ginoo nagkaubos. Dili na dapat, no? Kay ang Bible nagaingon sa John chapter 15, if ye abides in me, and my words abides in you, ye shall ask what you will, and it shall be done unto you. Mao nang kung ikaw mo abide sa ato ang Ginoo, kanunay imong faith, strong lang kanunay sa Ginoo, siguradong imong kinabuhi abound with blessing. Mao nang ato yung gusto nga panalanginan ta sa ato ang Dios. Mao nang kung gusto ka mudagaya ang panalangin kanimo, abide our faith. Mao nagikinahanglan
nga para dili ta makatalikod sa ato ang Ginoo, no? So isa man gud sa rason sa mga tao or isa sa rason nga nganong dili sila magasimba labi na sa Baptist Church tungod kay ang pagsimba daw sa Baptist Church is boring. Kanang mingaw or wala daw kalipay. Mao na ang ilang akusa sa mga tao nga dili sila mosimba sa Baptist Church. Kay gusto nila nga naay sayaw-sayaw, praising and worship, mao na ang gusto nila. So yes, tinuod na nga wala tay sayaw-sayaw, wala ngano man dili nato gustong ma-emphasize kung unsa ang gusto sa ato ang unod nun. Kay ngano man we worship Him in spirit and in truth. Nagasimba ta sa espiritu ug sa kamatuoran, dili nato gusto nga ang atong unod ang masunod. No? Mao nang ang atong pagsimba sa solemn, no? Kanang nagsimba lang gyud ta. Kung unsa ang kamatuoran, nagsimba ta sa atong Ginoo. Mao nang ato yung ma-realize nga ang ato ang pakigbisog dinhi, no? The Bible says in 2 Corinthians chapter 10, for the weapon of our warfare are not carnal. Tanawa na ang ato ang mga weapon, ang ato ang mga hinagiban sa pakigira, dili unod nun. Unsay giingon sa Bible, but mighty through God to the pulling down of walls. No? Mao nang pinaagi sa gahom sa Ginoo nga bisag unsa ka kusgan si Satan, bisag unsa ka powerful si Satan, kayang gubon, kayang bungkagon sa atong Dios. Mao na ang ato ang pagsimba, dili unod nun, no? Dili sayaw-sayaw, no? Dili sama sa mga charismatic nga magsayaw-sayaw ang ilahalang unod ang nasunod, no? We worship God in spirit and in truth. Mao na ang isa sa rason nga we need to abide our faith. Kung gusto ta nga dili mutalikod sa ato ang Ginoo, pabilin lang ang imong pagtuo sa Ginoo. Og ang imong pagtuo, ingatan nimo nga dili magka-decrease, nga magka-decrease. Kung dili magpabilin, strong ang imong faith sa Ginoo. So no turning back. Ang ikaduha, we need to hold our fear. Dapat pugna nato ang ato ang kahadlok sa atong Ginoo. Pugna nato kanunay nga naapatay respeto sa atong Dios. Ihubutang gyud nato ang tanan natong respeto sa ato ang Ginoo. Dili nato pwedeng hayaan ang ato ang kagalingon nga mawala ang ato ang respeto sa atong Dios. That's why naay mga rules sa ato ang simbahan nga sa ato ang pagsimba, once nga mabasahon na ang pulong sa Ginoo, dapat atong tagaan og sagrado ang pulong sa Dios, no? Dapat sincero ta sa pagbasa sa pulong sa Dios. Kay ngano man natay respeto sa atong Dios, natay respeto sa Word of God. Wala na to gikuha kung unsa, no, nga dapat kitang mahadlok sa atong Dios. Ang Bible nagaingon sa Psalms chapter 5 verse 7. The Bible says, "But as for me, I will come into thy house in the multitude of thy mercy, and in thy fear will I worship toward thy holy temple." So, unsa ni gisulti ni David? But as for me, no? Para kaniya. Ning adto siya sa balay sa ato ang Dios, nagsimba siya, tungod nga ang Dios maluluyon, and in thy fear, ug naa siya'y kahadlok sa Ginoo. Nga nagasimba siya sa ato ang Dios. Ang uban mga Kristohanon karon mosimba nga walay respeto sa atong Ginoo. Mao nang ato yung isulod sa ato ang kinabuhi as a Christian nga dapat natong pabilin ang ato ang respeto or kahadlok sa atong Dios. Mao nang ang Bible nagaingon, no, ngano man nga dili nato i-allow nga wala natay respeto sa ato ang Ginoo. The Bible says in the book of Hebrews chapter 6 verse 10, God is not unrighteous to forget your work
and labor of love. No? Dili siya dautan ang atong Ginoo. Nga iyang kalimtan ang atong mga pagpamuhat, no? Nga iyang kalimtan kung unsa ato ang paghigugma nga kita nagapamuhat para sa Ginoo. Mao nang kitang mga Kristohanon nagpamuhat ta sa ministry sa atong Dios, dili ta maghulat og sweldo, no? Dili ta magpamuhat kay para sweldohan ta sa atong pastor. Dili ta magpamuhat para naatay makuha nga kwarta or sweldo, no? So dili ingon ana kay ningon ang Bible is labor of love. No, dinha nato ma-emphasize or dinha mao na ang sign nga naa kay gugma sa buluhaton sa Dios nga wala ka hangad sa kapalit nga kwarta. Imong gibuhat ni tungod kay gihigugma nimo ang atong Dios. No, mao nang hold our fare. Dapat pugna nato, pabilin lang nga naatay kahadlok sa atong Ginoo. Ang respeto sa atong Dios, magpabilin lang yun sa ato ang kinabuhi. That's why the Bible says in the book of Philippians chapter 2, nga work out your own salvation. Tagaan nato og emphasize meaning ang kaluwasan nga tuang nadawat. No? Wala na makita sa uban. Ang kaluwasan nga ilang nadawat, dili na makita nga sila Kristohanon. Wala na ma-emphasize, wala na ikahulugan ang kaluwasan sa ilang kinabuhi. Pero kan natong mga nakasabot, kan natong kanunay nag-meditate sa pulong sa Ginoo, we hope and pray nga pabilin, ma-emphasize ang atong kaluwasan diha sa atong Ginoo Jesucristo. Mao nang hold our fear. Dapat pabilin lang para mauday na isa sa reason nga dili nata makatalikod sa atong Ginoo. O unsa pa is you need to increase our faithfulness. Nagkinahanglan nga mo-grow ang imuhang faithfulness sa tuang Ginoo. Ang Bible nagaingon sa Proverbs chapter 20. What the Bible says in Proverbs chapter 20 verse 6. The Bible says, most men will proclaim everyone his own goodness. So, mao na i-declare sa tao. Mao na ang nature sa tao nga i-declare nila nga sila maayo. Bisag dautan ang ilang binuhatan, pero ang ilang ipadayag, ilang i-declare sa ilang kinabuhi, kanang maayo sila. Ingon ana gyud ang tao. Dili ta matingala ana tungod kay ang Bible nagaingon, most men will proclaim everyone his own goodness, but a faithful man who can find. Pero kung ikaw faithful sa Ginoo, maunay tinuod nga maayo at ubangan sa Dios. Mao nang dapat lang nga mag-faithful ta, mo increase ato ang faithfulness sa ato ang Ginoo. There are new every morning. Great is thy faithfulness. Mao na gisulti sa Bible. Nga tungod sa ka-faithful sa ato ang Ginoo sa ato ang kinabuhi, kanunay niyang gibag-o ang ato ang kinabuhi. Sa pagmata pa lang nimo sa buntag, sign of faithfulness atong Ginoo. Tungod kay ang pagkatulog nimo, sign sa imong kamatayon. Pwede na kang dili pamathon sa atong Ginoo. Pwede na kang tuluyan nga mamatay. Pero tungod na faithful ang Ginoo sa imong kinabuhi, nakamata ka pa sa buntag, nakaginhawa pa ka sa inggihatag nga hangin, nakakita pa ka sa mga creation nga wonderful works atong Ginoo. Ngano man, because of the faithfulness atong Dios. Tungod nga faithful siya sa ato ang kinabuhi. Mao nang kailangan gyud nga mag-increase lang ang ato ang faithfulness. Ngano man, it is a command di ay sa Bible, no? 1 Corinthians 4:2. How many times nato ning ginabalik-balik sa mga Kristohanon nga it is the Bible says in 1 Corinthians 4:2 nga it is required in steward that a man be found faithful. How many times nato ning gibalik-balik? Pero dili na masabtan sa mga Kristohanon
kung dili nila i-commit ang ilang kinabuhi sa atong Dios. Kung dili sila mo abide sa pagtuo, kung dili nila pugnan ang ilahang kahadlok sa Dios, kung dili ni sila mo increase sa ilahang faithfulness. So may the Lord are more blessing upon the preaching of this holy word. So let us pray. Amahan nga langit nun, salamat Lord sa mga mensahe. Lord, bangi kami na among ma-apply ang tanan nga amo ang nakot karon. Ug salamat kay Lord nga padayon jud kang nagapanalangin kanamo, nagahatag sa panahon, nagahatag sa mga panalangin. Thank you kay Ginoo. We believe that without you, we can do nothing. Lord, padayon lang jud ka nga mag-remind, mag-rebuke sa kanamo kung unsa man among mga kamalian, Ginoo, na may mga hindrance sa mga kasing-kasing, sala nga among mga tinago. Padayon kami nga badlo nga Ginoo gikan sa imong pulong. Ug pasabta kami unta mohumok among kasing-kasing nga kami magkinabuhi nga maayo at ubangan kanimo. Salamat Lord sa tanan. We give you back all the praises and glory in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. So salamat sa Ginoo sa maong devotional every night. So we hope and pray mag-ampo lang gyud ta kanunay nga tagaan tanyag knowledge and wisdom, nga tagaan tanyag mensahe every night nga maka-encourage sa mga Kristohanon, no? So mayong gabi no, akong i-recognize si Sister Cheryl and Brad Roy, Florida. So ako agyud pod ning gabi ka amigo, no? So salamat nga nakapamati kamo, salamat og I encourage you to share, no, para at least man lang ato yun ng naay makadungog sa pulong sa Ginoo, no? So si Blesilda, no, Adukal, salamat, no, Blesilda Salvador Adukal, maayong gabi kanimo dinha, no, magampo jud kami nga naakas maayong panlawas, no, ug dili lang, no, ang tanan nga mga anak sa Ginoo, no, mao gyud natong pag-ampo nga naa sa maayong panlawas para ang pag-meditate nato sa pulong sa Ginoo, no, dili ta ma-disturbo, no, tungod kay naa ta sa good condition, no. So si Gay Magallanes, no, so mayong gabi kanimo Gay, no, mao classmate man siguro nako ni sa college, no, sa UM, no. So si Gay, salamat Gay, no. So mag-PM ka lang, no, kung pwede ming maka Bible study na sa inyo, no. So sige lang ato nang buhaton by the grace of God, no. So si Bilyado Kati Kabika, no. So maayong gabi kanimo, no. So salamat sa imuhang pag tan-aw. We hope nga naatay na sabtan or atong i-apply ang word of God, no. Si Melanie 40, may gabi nimo Melanie, no. So salamat sa pagsuporta sa buluhaton sa Dios, no. May gabi, no. So Jollibee Castro, no. So maayong gabi kanimo Jubilee, no. We hope nga madayon lang yun, no. Mao na ato ang encouragement sa matag isa. Madayon lang para masuportahan nato ang buluhaton sa Ginoo. Naay Ginoo nga nagtan-aw karon kung unsa imong kasing-kasing nga nagpalayo sa ato ang Dios, no. Mao na nga Alma, Florida, Pastor Jan, no, salamat kauban imong pamilya, no. So magampo gyud ta nga kaning buluhaton nga ato ang gibilin sa Dios, no, nga magpadayon. So maayong gabi sa tanan. God bless you all.